ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрубон. ростӣ ҳамин қадами шумо бошад, ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ, дар ин рӯзи вазбинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд. ҳамин пои шумо болои сари мо. ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол, табибони якум советский, табибони кулобшаҳр, табибони тамоми ҷумҳурӣ, касоне ки имрӯз бо халқ ҳамроҳ ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. ҳазор раҳмат ба шумо ва ба он табибоне ки имрӯз халқ ба онҳо муҳтоҷанд, бо бонаҳои гирехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, гирехтанд, бо баҳонаҳое дар ҳар як кунҷе ба ҷо шидан. бовар ки ман шарм меояд. дар рӯзҳои тинҷӣ ин халқ барои шумо дар кор буд. барои шумо ин халқ дар кор буд. имрӯз рӯзи сахтӣ омада халқ, шумо ҳар ҷо гирехтаен, рафтаен. ин айб нестае, ин шарм нестае. бо кадом виҷдон имрӯз халқ ба ин формаи мо эҳтиёҷ дорад? не ки ту гирехта дар ким ҷо ба ҷои. барои чӣ намести имрӯз биёй дар қатори мо бести ба ин халқ кӯмак кунӣ? барои чӣ? ӯ кимдик сина мезади, ӯ куҷоши? на танҳо дар беморхонаи мо, ба гӯши мо мерасад ки дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида гирехтанд. ин кори табиб нест. доктор Аматқулов, мумкин аст ина фелшер мусафед нафақахир 4 шабона рӯзӣ пеши набераҳо, фарзандо хона нарафтад. нафақахир ин айб нестае ки духтурони ҷавон аз кор метарсанд. ин айб нест. рӯзадор аст, рӯзадор. иммунитет мега паст боша мегрезанд. иммунитети ин мусафед паст нестае. имрӯз дар бари мо ҷавонон ҳамин мусафед чихтае. 4 шабонарӯзи дар 4 шабонарӯз 8 соат хоб кардага, дар 96 соати корӣ 8 соат хоб кардага. 8 соат. 88 соати дигар ҳамин одам чих ба халқи миллат хизмат кардае. чӣ хел ҳамин хел ҷавонмардон охи дигар чӣ бигӯ ман ақлам. ҳамин доктор, ҳамин каскал, ҳамин ачқии тира бикаш, ҳамин мардум қаҳрамони худша бибинам. ранги дигаро бузиловори нагрезам. бикаш ан ақлам. бикаш. ин мусафед нафақахир. ина имрӯз нафақахир кор кеса ҷавоно ай кор гирехтанд. ҷавоно ина марҳамат. ина нафақахир. доктор ما در خلق خدمت میکنیم انشاءالله با خواهش الله همه سختی و همه چیز رو میریم. ما باور داریم که دیگه طبعا همچون که من به خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق. سلامت باشید. من شما را بگردم رحمت کردم. با یک چگونه مخوید؟ این در امقل پدر بابای ما میشوه. امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعض نامردا ای کار گرفتن. تو میای روزی دیگر همه تینجی میشوه انشاءالله. همه تینجی میشه. تو روزی دیگر میای من ترا سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی؟
با کدام روح بر روی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگویی؟ چی جواب میگویی؟ من گرفتم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعضی طبیب های ما خدمت صافدلانه کردن، امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل، شفای عاجل. میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با طبیب بلند در بسترش لگن. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخنهای ما به شما سخت نرسید، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشان میدونن. و از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جاهای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدر که میتونیم از زورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمت کلام خدا نگهبانتون. ما شما را دوست می‌داریم مردم. ما شما را دوست می‌داریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند من همین خیر میدونم. من دیگران را همین خیر میدونم. خدا نگهبانتون.